I'm Deanna Palm, President of the Hillsboro Chamber of Commerce. Thank you so much for being here and being a part of our Hillsboro virtual town hall. Buenos días, yo soy Diana Palmer, soy la presidenta de la Cámara de Comercio y gracias por estar acá para la reunión abierta al público de la Cámara de Comercio. Before we get started, I would like just to outline our program and process this morning. We would ask Antes de empezar, vamos a dar una breve reseña de cómo vamos a empezar este proceso. We would ask that you keep your phones and devices on mute while our guests are speaking. We Vamos will a have time. en los micrófonos mientras hablan las personas que están hablando. We will have time for questions at the end of our program, and we'll outline the process for asking a question at that time. Vamos a tener preguntas al final del programa y les vamos a explicar cómo hacer preguntas en ese momento. Now it is my pleasure to welcome and introduce Hillsboro Mayor Steve Calloway and Hillsboro City Manager Robbie Hammond. The virtual stage is yours. Ahora les presento al intendente de Hillsboro, Steve Calloway, y a Robbie Hammond, que es el administrador de la ciudad. Ahora les toca a ustedes, señores. Thank you very much. And thank you to the Chamber for providing us this forum and this opportunity to communicate, with our community. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Cámara por darnos este foro y la oportunidad de comunicarnos con la comunidad. I appreciate the great work that our Chamber is doing to support our small businesses during this challenging time. Aprecio mucho el trabajo que está haciendo la Cámara de Comercio para apoyar a los pequeños negocios durante este tiempo difícil. I'd also like to acknowledge and thank the city staff that is doing remarkable, extraordinary things as well. También quiero reconocer el trabajo que está haciendo el personal de la ciudad, que está haciendo cosas increíbles durante este tiempo difícil. And we have a very, very committed and caring city council that has provided some very good guidance and leadership during this time as well. Y también tenemos un consejo de la ciudad que está increíblemente comprometido y nos ha dado una increíblemente buena guía durante este tiempo. And their names are Fred Noctegal, Rick Van Beveren, Kyle Allen, Beach Pace, Anthony Martin, and Olivia Alcaire. I also would like to thank our community because our community is responding in inspirational ways to this crisis. También quiero agradecer a la comunidad que está respondiendo de formas muy inspiradoras a esta crisis. We know that this is having a serious impact on families. Esto está impactando a las familias de formas importantes. Individuals. También a los individuos. And especially small businesses. Y especialmente a los pequeños negocios. We also recognize that this is having a disproportionate impact on people of color and our low-income neighbors. También está teniendo un impacto fuera de proporción en las personas que no son blancas, los de color, y a las personas de bajos ingresos. And that's why some of the things that we have done so far have really targeted those who are, owning and operating small businesses, those who are on the front lines, and those who are low income, because we know that their margins are very small and they are impacted greatly. Y por eso hemos hecho algunas de las cosas específicamente para los dueños de pequeños negocios, para los que están al frente de todo y para los que tienen bajos ingresos, porque sabemos que sus márgenes son muy pequeños. Some of the things that the city has done is we have set aside and given out $1 million to small businesses, so a little more than $1 million to a little over 400 businesses. Algunas cosas que hemos hecho, hemos distribuido $1 millón a pequeños negocios, así que un poco más de $1 millón a más de 400 negocios pequeños. We have given $175,000 to 8 of our community partners who provide social services and support. Hemos dado $175,000 a 8
compañeros en la comunidad que brindan servicios sociales y apoyo. And that includes rent and shelter assistance through Bienestar. And I see Nathan on the call. Good morning, sir. Buenos días, good morning. Esto incluye alojamiento y alquiler o renta para ayuda, y eso incluye a la gente de bienestar. Bienvenido, Nathan, a la llamada. We also gave money for rental assistance to Community Action and Family Justice Center of Washington County. También le dimos dinero para alquiler a estas otras dos organizaciones. We have given a grant to Virginia Garcia Memorial Healthcare or Health Center. También hemos apoyado a Virginia García. And we have also provided money for food assistance to Meals on Wheels, Western También- Farm Workers, the Salvation Army, and St. Vincent de Paul. Y también a estas organizaciones para comida. And in partnership with Salvation Army and St. Vincent de Paul, we have created Food to You. Y con el Ejército de Salvación y St. Vincent de Paul hemos creado un proyecto que se llama Comida para Usted, o Food to You en inglés. And Food to You is a program where people who are in high-risk groups or are unable, or for whom it's not safe to leave their home, to call and order a food basket from the Salvation Army or St. Vincent de Paul, and then a city employee will come and deliver that food basket to your door. Con ese programa, las personas de alto riesgo o que no pueden salir de su casa pueden llamar y pedir una caja de comida, y un empleado de la ciudad se la lleva a su casa. The phone number for that program is 503-681-5090. And El if you teléfono call para on ese Tuesday, programa, el teléfono para ese programa es 503-681-5090. and if you call Tuesday afternoon, food will be delivered Wednesday. If you call Wednesday afternoon, food will be delivered Thursday. So Tuesday and Wednesday are the two afternoons to call that number. Así que usted puede llamar el martes para que se le entregue la comida el miércoles, o el miércoles para que se le entregue la comida el jueves. Así que los martes y los miércoles pueden cargar comida para que se le entregue la comida al día siguiente. We're also concerned for our neighbors who are experiencing homelessness. And so we have partnered with Washington County and located at the Comfort Inn and Suites across from the Hillsboro Airport. Así que también nos preocupa la gente que no tiene techo. Hemos trabajado con Washington County y estamos trabajando con Comfort Inn and Suites, que está cerca del aeropuerto. We have a respite center. Tenemos un centro ahí. So homeless individuals with symptoms of COVID-19 or who are recovering from COVID-19 and don't need hospitalization are able to stay there. Así que aquellos que no tienen techo y que tienen síntomas de COVID-19 o que se están recuperando, que no necesitan estar en el hospital, se pueden quedar ahí. And receive food and support. Y reciben comida y apoyo. We also have a 24-hour-a-day shelter that we have opened up at the old Salvation Army retail store. También hemos abierto un centro de alojamiento de 24 horas donde antes estaba el negocio del Ejército de Salvación. And that's in partnership with Project Homeless Connect and the Salvation Army. Y eso es un proyecto conjunto de Homeless Connect y el Ejército de Salvación. And it's open 24 hours a day so that on a rainy day like today, they can be sheltered and have a dry place to be. And on warm days, it's a place where they can remain cool. They're able to get meals and a place to sleep.
Eso está abierto a las 24 horas del día para que un día de lluvia como hoy puedan estar protegidos y un día de calor puedan mantenerse frescos. Es un lugar donde pueden recibir comida y un lugar para dormir. And one other thing that we're doing is we are not charging late fees or shutting off anybody's water if they are unable to pay their water bill during this time. Y la otra cosa es que si alguien no puede pagar el agua durante este tiempo, no le estamos cobrando tarifas, multas por pagar tarde, ni le estamos quitando el agua durante este tiempo. And if people are unable to pay their rent, we encourage them to talk to their landlord, but we have implemented an ordinance that prevents evictions during this time due to loss of income. Así que si alguien no puede pagar la renta, lo alentamos a que hable con la persona que le alquila la casa, pero hemos puesto una ordenanza que dice que no puede haber en este momento desalojos durante este tiempo. So those are some of the things that we have done to try to support all of our community and those who have been affected the hardest. And now I'll turn it over to Robbie Hammond. Eso es lo que hemos hecho para apoyar a la comunidad y para los que han sido más afectados. Ahora le paso el micrófono a Robbie Hammond. Okay, thank you, Mayor. And thank you again to Deanna and the Chamber for hosting this and for everybody being a part of this. Muchas gracias, alcalde, y también a Diana y a la Cámara por hospedar esto. So I'd like to talk about some of the essential city services that the city continues to provide during this pandemic. Y yo quiero hablar de los servicios esenciales que sigue brindando la ciudad durante esta pandemia. First off is our public safety, and I want to talk specifically about our firefighters that are working 24 hours a day, 7 days a week. Primero que nada quiero hablar de los bomberos que trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana. Many of you know that these firefighters are dispatched many times to deal with residents that actually are exhibiting symptoms of COVID-19, and so they are wearing personal protective equipment in order to do so. Muchos de ustedes ya saben que estos bomberos se los despacha para atender a residentes que tienen síntomas de COVID-19 y por lo tanto tienen que vestir equipo de protección personal. And we are extremely grateful for the large number of donations of personal protective equipment that we have received from our community and from our business community especially. Y estamos muy agradecidos por las muchas donaciones que hemos recibido de equipo de protección personal. Our police officers are also working 24 hours a day, 7 days a week, and they are specifically in tune with our Asian Pacific Islander community to make sure that hate crimes are not occurring in our community right now. Nuestro departamento de policía está trabajando también 24 horas al día, 7 días a la semana, y está trabajando específicamente con la comunidad asiática del Pacífico para asegurarse que no haya crímenes debido al odio en este momento. And one of the fun things that our police officers are doing right now are reading children's books online to the children in our community. Una de las cosas divertidas que están haciendo los agentes de policía en este momento es leerles cuentos de niños a los niños en línea. And that can all be found on the city's Twitter feed. Esto todo está en la cuenta de Twitter de la ciudad. We also have all of our city parks open, and we have parks staff that are maintaining those parks, especially during the spring, as the grass is growing very quickly right now. También los parques están abiertos y el personal está manteniendo los parques, ya que el pasto, la grama está creciendo en este momento. Many of our facilities are closed, including our playgrounds and our sports fields, and that's in order to help our residents to maintain appropriate physical distancing. Algunas instalaciones están cerradas, muchas en realidad, especialmente los parques de juego
y los campos deportivos. Y eso es por la necesidad de mantenernos físicamente distantes. And our staff are also preparing videos like online yoga and workout classes that people can continue to follow online. Y nuestro personal está preparando videos de yoga en línea y de ejercicios para que la gente pueda seguir haciendo ejercicio en línea. We also have our library staff that continue to work and provide online story times and virtual field trips. Nuestro personal de la biblioteca está haciendo horarios de cuentos en línea y también está haciendo paseos virtuales. We have our water department that continues to work around the clock to provide safe drinking water for our residents right now. And as a reminder, our water supply is safe to drink, notwithstanding the pandemic. El departamento de purificación de agua también está trabajando constantemente para que el agua sea segura, y queremos recordarles que nuestra agua es segura. We have staff that are out in the field working on permits so that our construction industry can continue, whether that be our residential construction for more homes or for a lot of our commercial and business construction as well. Y también nuestro departamento de permisos está trabajando para que la construcción de nuevas casas y la construcción comercial y de negocios pueda seguir adelante. And finally, we still have staff answering calls from all of our city departments, for example, to take utility payments and also to issue new business licenses for those that have needed new business licenses. In fact, we've had over 100 new business licenses in the past 2 weeks. Y también el personal está contestando llamadas constantemente para cuestiones de las necesidades de pagos de agua y todo lo demás, y también para emitir licencias de negocios. De paso les digo que hemos emitido más de 100 nuevas licencias de negocio en las últimas 2 semanas. And we are very proud of our city employees and for what they're doing for the community. And we look forward to being able to help the community get going and moving again. Estamos muy orgullosos de nuestros empleados de la ciudad y lo que están haciendo por la comunidad, y ya esperamos con ansias la oportunidad de que la comunidad pueda seguir adelante muy pronto. And with that, we'll turn it back over to Deanna. Con eso le pasamos el micrófono a Diana. Thank you, Mayor Callaway and Robbie. We truly appreciate your comments. Now it's your turn. Muchas gracias, Intendente Callaway y Robbie. Ahora les toca a ustedes. So we're prepared to take your questions. You can use the raise hand feature, and I will unmute you and call on you. Or if you prefer, you can write your question in the chat feature, and Nancy will read it, and Helen will translate it. So, si quieren, pueden levantar la mano y entonces yo les abro el micrófono. O si no, ustedes pueden escribir su pregunta en el chat. Nancy lee y Helen la interpreta la pregunta. Nancy, did you receive any questions in advance that you would like to start us off with? Nancy, ¿has recibido alguna pregunta por anticipado que quieras usar para empezar? I can start off with 2. Did you guys hear that? Nancy, it's really tough to hear you. Did you guys hear me? No, it's really broken up. Se oye bastante mal, Nancy. Can you hear me better? Just a little bit better. Te oyes un poco mejor. If you want to put the questions in the chat, I can read them and Helen can translate for me. How Si about puedes that? poner las preguntas en el chat, Helen, yo las puedo leer y Helen las puede interpretar. That's better. Muy bien, acá veo una pregunta. In the Eh, meantime, if anyone has a question, when will Hillsboro open for business? ¿Cuándo se abrirá Hillsboro para los negocios? I wish we knew. That's a question that we are asked oftentimes during the day
from many, many different people. We are, you know, we will make our decisions, you know, with the direction from the governor. So we won't be doing anything separate than what the governor is you know, telling us to do, if that makes sense. And this last week, the governor released her plan for opening up Oregon. Muy bien. Ojalá supiera. Esa pregunta la recibo muchas veces al día y vamos a seguir las indicaciones de la gobernadora. La semana pasada, la gobernadora empezó a esbozar un plan para abrir el estado de Oregón. And that is based on public health factors, Eso está basado en factores de salud pública, communities being prepared for another outbreak, la preparación de la comunidad para otro brote, and then there will be gradual liftings of restrictions. y después se levantarán las restricciones gradualmente. During this week of April, the governor was talking to individuals Durante esta semana de abril, la gobernadora estaba hablando con individuos and her economic task force y su grupo de trabajo de economía was talking with people about restaurants and food service, y ellos estaban trabajando sobre restaurantes y grupos de comida, retail, ventas al público, personal services such as nails and hair salon, servicios de personales tales como uñas y peluqueros, childcare, transit, cuidado de niño, tránsito and outdoor recreation. y recreación al aire libre. And so these are some of the things that they were looking at this week to see when they might be able to open. So Estas son algunas de las cosas que estamos tratando de ver. it is possible that parts of Oregon would open in different phases, depending on how many cases of COVID-19 they have seen. Es posible que distintas partes de Oregon se abran en distintas fases dependiendo de la cantidad de casos de COVID que se haya habido en distintos lugares. So rural Oregon that has seen fewer cases might begin to phase in their opening sooner than the metro area, including Hillsboro. Así que es posible que las zonas rurales de Oregon que han tenido menos casos puedan abrir antes que las zonas metropolitanas como Hillsboro que han tenido más casos. We know that our governor is working and communicating with the governor of California to the south and Washington to the north. Sabemos que nuestra gobernadora se está comunicando con el gobernador de California al sur y de Washington al norte. And as a region, Hillsboro is communicating with the other cities of Washington, Clackamas, and Multnomah County. Y como región, la ciudad de Hillsboro se está comunicando con las otras ciudades de los condados de Washington, Clackamas y Multnomah. So things will be consistent and predictable throughout our region. Así que las cosas serán coherentes y predecibles en nuestra región. Thank you. So Muchas the next question we have in the chat is, when will we have another opportunity to apply for economic relief? La próxima pregunta es, ¿cuándo tendremos la oportunidad de pedir alivio económico? So I will begin to answer that and then ask Robbie to add to it. Muy bien, yo comenzaré con la respuesta y después le puedo ir a Robbie que suplemente mi respuesta. We know that our small businesses have been hit hardest by this pandemic. Sabemos que nuestras pequeñas empresas han sufrido lo máximo durante esta pandemia. And that's why the first thing we did was make small business grants available. Por eso dimos becas, apoyo a nuestras pequeñas empresas lo antes posible. And when we saw how many had applied that first day within the first couple of hours,
Y cuando vimos cuántas se presentaron solicitudes el primer día, en las primeras 2 horas, we knew that we needed to do a second round. sabíamos que teníamos que hacer una segunda vuelta. So, and by the way, thank you to our Chamber of Commerce and Centro Cultural for their assistance in that grant distribution program. Y muchas gracias a la Cámara de Comercio y al Centro Cultural por la distribución de ese programa. Our intent with the small business grants was to help them carry them through the time that federal dollars would be available. La intención de ese subsidio era ayudar hasta que hubiera fondos federales. So we are monitoring the situation to see the relief that's coming to our community from the federal government. And then we're looking at our own city budget to see what we have available to do another round. Así que estamos evaluando la situación para ver lo que viene del gobierno federal. Estamos fijándonos en nuestro presupuesto para ver qué es lo que tenemos disponible para otra vuelta. But to be clear, at this point, we don't know if or when we will do a third round. Así que para dejar las cosas en claro, no sabemos si es posible, si en algún momento podemos hacer una tercera vuelta. Robbie? ¿Robbie? Thanks, Mayor. Yeah, the only other things I would add is this past week, the state of Oregon was able to provide an additional $10 million in assistance across the state. And we're looking at that money to try to figure out if we can bring some of that into our community. And we will continue to try to help our small businesses to be able to apply for those types of funds. Lo único que puedo agregar es que esta semana el estado de Oregon puso 10 millones de dólares a disponibilidad y estamos viendo si podemos usar ese dinero para nuestra comunidad y tratar de que nuestra comunidad llegue a aprovechar esos fondos. And we are also continually monitoring federal assistance, state assistance, and potentially money that has been received locally by the county as potential options for our small business community as well. Y también estamos viendo si hay opciones para nuestros pequeños negocios de fondos federales del estado o dinero que ha recibido el condado. I believe Anna has a question, Parece que Ana tiene una pregunta, but she'll need to be unmuted, I pero think. le vamos a tener Yes. que dar el micrófono. Here we go. Yes, thank you, Mayor Callaway. Yes, I have a question for you. And what about if for self-employment, we have any relief assistance for them? We don't have employee, but we use apps, especially business owners who work online. We have products, we work with other providers that are shut off. So we are stuck, and those apps still charge us every day or weekly or sometimes a month. So we have any relief because we're not qualified. We don't have employees. We use apps. So the minimum to apply to qualify is to have at least 3 employees, and we don't have those. Muy bien, alcalde, ¿qué pasa con los pequeños que no tenemos, los que trabajamos por nuestra cuenta, los cuentapropistas que no tenemos empleados y que trabajamos con aplicaciones? Nosotros no tenemos empleados y trabajamos con aplicaciones. El mínimo es que tengas 3 empleados y entonces, ¿qué hacemos nosotros? During the 2 rounds of grants, we did have some money available for businesses that had just 1 employee themselves. En las 2 vueltas teníamos dinero disponible para personas que tenían un solo empleado, que era la persona misma. And that amount of money was a little over $1,000, I believe, which we recognize does not go far. Eso era como $1,000, que sabemos que no es mucho. And so we will take, Anna, what you shared with us this morning, and as we look to whether or not we're able to do a 3rd round, this will be something that I would encourage, our chamber in the city and Centro Cultural to take into account with our next round.
Así que Ana, gracias por eso. Vamos a considerar eso en la tercera vuelta, cuando One llegue el of the momento. things that we are all learning is that the economy is different than it was a generation ago. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que la economía no es lo mismo que era hace una generación. And many of the unemployment systems and framework are not geared towards the new economy. Y el sistema y el marco del desempleo no está preparado para la economía actual. And the situation you describe is a perfect example of that. Y la situación que usted describe es un ejemplo perfecto de eso. Thank you. Nancy, there's a question in the chat. If you could please read it. Okay. So the question is, tengo un comentario sobre los fondos CDBG del gobierno federal. I have a comment about the CDBG funds of the federal government. And that's Nathan Teskey has the comment. And Nathan needs to be unmuted. Yeah. There we go. Thank you. Buenos dias. Gracias. I want to thank the mayor and the city for the response. I think it's been really good, and the Chamber of Commerce too. Bienestar works in various communities around Washington County, and Hillsboro's really stepped up. I really appreciate it. Muchas gracias. Quiero perdón. agradecer al alcalde y a la ciudad por la respuesta. Y la ciudad realmente se ha puesto las pilas para responder a la situación. I want to mention briefly, we had a couple of promotores from Bienestar who tried to log in, and I think there was a little confusion about the time. I think they got back the confirmation at 10:30. So, Deanna, I'm not sure. You might get one or two of our promotores joining at 10:30, because I know there's a Make them second. welcome. Un par de promotores trataron de meterse en la reunión, pero se anotaron para las 10:30, así que es posible que haya un par de promotores que se presenten a las 10:30, Diana. Real briefly, I was on a call with Omar Martinez from the city staff last week about the CDBG funding that's coming, the new CDBG funding that's coming. And then I was on a call with a national organization also talking about some of the another round of CDBG funding that will also be coming. Estuve en una llamada con los fondos de CBDG y una organización nacional sobre más fondos que van a venir. And you may already be tracking this, the city may already be tracking this, but those CDBG funds, I'm pretty sure, can be used for emergency assistance like rent assistance. And I was also told on this national call that they are also eligible to be used for small businesses. Y se me dijo que es posible que se usen estos fondos para pagar las rentas, alquileres y también para ayudar a las pequeñas empresas. Thank you. I know that Muchas gracias. Andy Smith and Robbie and many people are tracking, the programs and the rules. There are times that the funds have been released before the rules are released. So, things like, it seems, Nathan, things change, from one day to the next. So, we appreciate your comment, and we'll make sure that we are tracking that very closely. Muchas gracias. Andy Smith y Robbie están manteniéndose al día y hay reglamentos para cada programa. A veces se ponen disponibles los fondos antes que los reglamentos y todas las cosas cambian todos los días. Vamos a ponernos al día con eso y mantenernos en contacto. Muchas gracias. And for those who are part of this town hall, Andy Smith is the city's Director of Governmental Affairs. Y Andy Smith es el director de asuntos gubernamentales, para que sepan. Mayor, I might ask for you to clarify what is meant by CDBG. Oh, thank you. ¿Señor puede por favor explicar lo que es CDBG? So CDBG is Community Development Block Grant, and that is funds that come from the federal government to each community throughout the country. Es un subsidio en bloque
para cada comunidad, que viene del gobierno federal a cada comunidad del país. And we have a variety of uses for that money. One that comes immediately to mind is when we remodeled the senior center kitchen and we turned that into a commercial kitchen. Y lo hemos usado de varias maneras. Por ejemplo, cuando remodelamos la cocina para ancianos y lo pusimos para otro tipo de cocina. And then started the Cocinemos food program Y empezamos el programa Cocinemos. so that some of our Latino neighbors and would be able to learn how to create a food business and then use and go from there to cater, to provide food, sell food at our farmers markets or other venues. Y entonces nuestros compañeros latinos pudieron empezar a aprender a tener un negocio de cocina y proveer comida en el negocio de los farmers market y ese tipo de cosas. And Robbie might have additional examples that come to his mind as well. Robbie puede pensar en otros ejemplos en los cuales hemos usado ese tipo de programa. Yeah, thanks, Mayor. We've also used it in some of our lower income areas for parks improvements as well in the past. También en los lugares de menos recursos lo hemos usado para los parques en el pasado. And getting back to Nathan's comment, we are looking at that money potentially as an area to help with emergency rental assistance, at least this first round. And we'll wait and see what potentially other rounds bring. Y sí, estamos pensando en usar eso para fondos de alquiler de emergencia acá en la primera vuelta y en el futuro veremos. All right, we have another question. I'm just going to try to get to it. Nancy, do you want to read it? Can you see the chat? Tenemos otra pregunta. Nancy, ¿la puedes leer? ¿Puedes ver el chat? Sí. I live in Beaverton, but attend both Beaverton and Hillsboro chambers. I have applied for grants, but was emailed saying there was a lottery, so I did not qualify for Washington County grant. Do you suggest I keep on applying? Vivo en Beaverton, pero asisto tanto a las cámaras de comercio de Beaverton como la de Washington County. Me presenté a los subsidios, pero me mandaron un correo diciendo que había una lotería, así que no cumplía con los requisitos de Washington County. ¿Usted sugiere que yo siga presentándome? And I thank you for that question. Beaverton and Hillsboro and Washington County are all doing, small business grants. And so I would encourage anybody and everybody who has not yet received one to continue to try to access any avenue and opportunity you can to get money to support your business and your family. Sí, yo diría que Beaverton, Hillsboro y Washington County están dando subsidios para pequeñas empresas, así que todos los que no han recibido uno, les recomiendo que sí, que sigan presentándose para conseguir dinero para su negocio. Nancy, we have another question in the chat. ¿Hay otra pregunta, Nancy, en el chat? Dos cosas. Primero, otro ejemplo de subsidio de CDBG es el Centro Cultural de Cornelius. Para los hispanos eso es una gran ayuda que ha durado por muchos años. First of all, the CBDG, the Centro Cultural is an example of that, and that has been a good service to Hispanics for a long time. Segundo, es posible designar parte del fondo, si es que va a haber más fondos de dinero, para los negocios de los que hablaba Ana, los self-employed businesses. Casi no llegan a darles, o les dan muy poco, o ya cuando su solicitud es presentada, se acabó el dinero. The other thing, is it possible to designate part of the fund for the businesses Anna was talking about? By the time we get to the self-employed, there's not much left, or they get very little money. Thank you, Jose. Good comment.
And we will take that and add it to the consideration for, any potential grants that we do. Muchas gracias, José. Vamos a tomar eso y agregarlo a lo que consideramos en los futuros subsidios. Gracias. Thank you. Helen, una pregunta hecha de Constantino y Angelina dice, si no hay una fecha para abrir y estamos pagando renta y no estamos abiertos, ¿cómo haremos como los próximos meses? So if there's not a date for April and we're not paying rent, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Estoy grabando de Facebook, un segundo. Ok. Si no hay una fecha para abrir y estamos pagando renta y no estamos abiertos, ¿cómo haremos con los próximos meses? So if there's not a date for April and we're paying rent and we're not open, how are we going to manage as a business? And that's the biggest challenge. So first of all, the city has put in place for commercial and residential locations that there's no evictions during this time due to loss of income from COVID-19. Eso es lo más difícil. Primero que nada, hemos puesto una moratoria para desalojos debido a falta de ingresos por COVID-19. Secondly, depending on the type of business that it is, we are working to publicize those businesses that offer takeout and curbside service. También, dependiendo del negocio, estamos tratando de publicitar a los negocios que ofrecen servicios en la puerta, digamos, o que comida para llevar. And there are several groups that are doing that, on social media. Y hay varios grupos que están haciendo eso en los medios sociales. And the newspaper is also publicizing those names as well. Y las noticias también están publicitando esos nombres. So if there's a way for people to shop online and pick up their purchases at the curb, Y si hay una forma de que la gente haga el encargo en línea y pase a buscar las cosas en la puerta, or to buy a gift certificate for to use later, o que compre un certificado para usarlo después, or to purchase, food and take it home with us. o que compre comida para llevarla a la casa. Those are ways that we're currently trying to work and help our small businesses. Esas son formas que estamos tratando de ayudar a los pequeños negocios. Nancy, I think there's another question in the chat, if you could read that. Yes. Buenos días, gracias por el subsidio. Fuimos aprobados para la ayuda. Mi pregunta es, ¿cuándo se abrirán las reuniones masivas? Good morning. Thank you for the grants. We were approved for help. My question is, when will large meetings be opened? So the governor, as she shared her phasing, it may be a while before, large groups are available. In her timeline, in her plan, phase 2 is when gatherings increase to 50 people. And so it wouldn't be until the last phase that the governor would allow or recommend, large groups beyond 50. So again, that will be determined by, our health, our health conditions. Are we seeing, increased cases? Are we seeing a decline, or are we plateaued? Muy bien, la gobernadora habló de fases, así que eso va a llevar un tiempo hasta que haya grupos grandes. Según su plan, en la segunda etapa se podrá haber reuniones de hasta 50 personas y en la última etapa habrá grupos de más de 50 personas. Eso dependerá de la situación de salud, si hay más o menos casos o la situación es estable. And I want to say thank you to Helen for your interpretation. Y quiero agradecerle a Helen por su interpretación. Because sometimes I start to give an answer and I forget to stop. Porque a veces empiezo a hablar y me olvido de parar. So again, we don't know when we will start having large group gatherings again. We will wait for the governor's direction.
Así que no sabemos cuándo vamos a tener grandes grupos otra vez. Tenemos que esperar a las indicaciones de la gobernadora. Delmi, se nota que tienes una pregunta, pero solamente mandaste algo corto. So, si gustas hacer una pregunta, puedes quitar tu altavoz. Demi, it seems that you have a question, but you sent something very short. So if you would like to unmute yourself. Can I have a question? What I'm saying to all the small business who are a restaurant who just sell their food at delivery, in the delivery way. So they have some rules or regulation. They have to protect it when they make those meals for people who just pick up the food. There is any regulations to go to pick up our food or the person who make those meals? Muy bien. En cuanto a los restaurantes y los grupos que entregan comida, ¿hay reglamentos para la comida que entregan para la compra? So in addition to the normal, precautions that are taken in food service, right now, everybody, I think, should be wearing masks if they're out in public. That's my personal opinion. And, if there's a way to put on the counter, I've seen this where, people will put on the counter and step away, and then the customer will come and pick up the food, or, it's just taken straight out to the car. Those are a couple of ways that you can maintain the physical distance without, risking your health. Muy bien, así que hay las precauciones normales. Estoy recomendando, por opinión personal, que se usen las máscaras en público. Se puede poner la comida en la mesada y después dar un paso atrás para que la persona la reciba. Y también llevarla al auto y que la persona la reciba directamente en el auto. Esas son distintas formas de mantener la distancia física. Laura, did you have a question? Laura, ¿tienes una pregunta? Can you unmute yourself? I can't seem to do it. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí. Primero de todo, muchas gracias por su ayuda y soporte a todos y cada uno que han sido parte de todo esto. Tengo una pregunta, el gremio de la belleza se vio fuertemente golpeado porque nuestro ingreso depende concretamente de nuestro trabajo diario. Si la contingencia se va a extender, ¿será posible? Tal vez puede sonar un poco ambicioso la petición que voy a hacer, si se puede congelar las rentas, como lo hicieron en otros estados, porque de alguna manera los dueños de los edificios están teniendo, por parte de los bancos, están teniendo ayudas y consideraciones respecto a no verse afectado su crédito, en caso de que nosotros no podamos pagar la renta, pero si se pudiera congelar la renta, que no se nos cobrara un mes o 2 meses y se va a extender la contingencia. Thanks. Thank you very much for your support. I've got a question. Those of us in the beauty industry have been very hard hit because we depend on our daily work. So this is a contingency. If our rent could be frozen because the owners of the buildings have had some help, the banks have not been affected. So if we could simply not be charged for our rent and have our rent frozen while we're not working, that would be great. Thank you. That we have heard that request before, and the city's not in a position where we can say nobody has to make their rent payment or a house payment or a credit card payment. Muy bien, hemos oído eso antes y no estamos en una posición donde podemos decirle a la gente que no tiene que pagar su cuenta de alquiler o de la cuenta de la casa o de la tarjeta de crédito. I'm aware of some landlords who are, reducing rent or letting rent come in later. I don't know if that's the case with your landlord or not. Sé de algunos dueños de edificios que están reduciendo la renta o están postergándola y no sé si ese es el caso suyo o no.
but Bueno, en mi caso propiamente no hay ningún cambio en respecto a eso, ni bajo de renta, ni obviamente si se puede tener problema en pagar un mes o 2 meses de renta, darlo junto pues sería mucho más problema porque dependemos concretamente de nuestro trabajo diario. Well, in my case, not been a change. If we delay it, well, paying it later together is going to be more of a problem because we depend on our daily work. I understand, and Entiendo, I'm sorry. y lo lamento. And that's one of the reasons we hope that we can begin to open up soon. And as I mentioned, one of the discussions the governor was having with people this last week was addressing, how soon can we open up, businesses such as yours that provide personal services and that are also small self-owned, businesses. Y esperamos que poder abrir juntos pronto, y justamente por eso la semana pasada la gobernadora estaba hablando de cuán pronto podía abrir negocios como el suyo, que brindan servicios personales y que son pequeños y son cuentapropistas. But if you haven't yet had the opportunity to speak to your landlord, please make sure you do and keep communicating so he knows and understands, or she knows and understands your situation. Pero si no ha podido hablar con el dueño de su edificio, por favor hágalo para que sepa y entienda su situación. Nancy, was there another comment or question in the chat? Nancy, Yes, ¿hay I otro have a comentario o couple. pregunta en el chat? The quickest one would be, Nancy, nomás quiero agradecer al alcalde por la ayuda que nos ha brindado a Delmis Beauty Salon. I just want to thank the mayor for the help he has given us at the beauty salon. Well, I appreciate those of you who make me look more handsome, and I'm desperately needing a haircut. Les agradezco a ustedes que me hacen parecer más hermoso de lo que soy, y desesperadamente necesito un corte de pelo. And seriously, I know many people are ready to get back to have their hair cut or colored or all of those things. Así que muchos necesitan un corte de pelo. Flora, one thing that I was thinking is if it's possible for people maybe to pay now for a service, a haircut or something after we reopen, that may help you with your rent now. Una cosa que pensaba era si era posible que la gente pague ahora para el servicio que va a recibir después, quizás eso lo ayude con el servicio, a pagar el alquiler de ahora. Ellen, and my next question. La próxima pregunta que tengo. ¿Qué nos aconsejan con los pagos de nuestros trabajadores? What do you advise with the payments to our employees? That's a difficult question to answer, not knowing the circumstances of your specific business. I would make sure that you are looking to the federal, payroll protection plan to see if that's an avenue, that you can use. And if not, then I would, try to give as much work, if there is work to be provided, to your employees so that you can at least, they can at least earn a little bit of money. Beyond that, I know our chamber has been providing some good resources, to help support, our small businesses and help them navigate, this time. And, so Deanna, you might have a better answer with I guess, some more specificity and clarity that I'm able to provide. Gracias. Esa es una respuesta difícil. Realmente no, sin conocer su negocio no le puedo decir mucho, pero el gobierno federal tiene un plan de protección al sueldo, así que puede probar a ver qué pasa con eso. Y si no, darle todo el trabajo posible a sus empleados para que puedan ganar algo. La Cámara de Comercio tiene recursos, así que Diana, te paso el micrófono.
Well, certainly if your employees are needing to be laid off or furloughed, looking at whether or not they have an option or can apply for unemployment insurance. Seguramente si sus empleados se tienen que dejar cesantes de alguna manera, ver si pueden presentarse para seguro de desempleo. I think it's also helpful as an employer if you are needing to furlough some of your staff or lay off some of your staff, to have some ready resources for them, like how they can obtain rent relief through a community action organization. También, si usted es empleador y tiene que dejar los cesantes a los empleados, darles recursos para que ellos sepan cómo entrar ayuda para la renta. I know that there are many nonprofits here in Hillsboro that work to help and ensure that residents that have trouble feeding their families can receive food boxes and other supplies to assist them. Acá en Hillsboro hay organizaciones sin fines de lucro que están ayudando para que la gente reciba cajas con comida, por ejemplo. The one thing I do know, and I have found out through this pandemic, that there's never enough of everything that we need. Una cosa que sí sé es que nunca hay suficiente de todo lo que necesitamos. And so I do believe if we work together and we maintain a list of resources and we share that, and I know that the Chamber is working with the Hillsboro Community Foundation to ensure that if there are gaps, that those can hopefully be filled as quickly and expediently as possible. Así que si trabajamos juntos y tenemos una lista de recursos y los compartimos, sé que la Cámara está trabajando con la Fundación de la Comunidad de Hillsboro, podemos tratar de suplir esas brechas lo más pronto posible. And I see we have a raised hand from Norma. I would Norma tiene la mano levantada. just unmute your microphone. Por favor, apriete el botoncito de micrófono para que la podamos oír. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Norma Gaona. Soy una proveedora de cuidado infantil. Desde el día, trabajo con mi esposo. Ahora tengo la licencia de Emergency Child Care, pero desde el día, 16 de marzo hasta la fecha no he recibido ningún llamado y no hemos trabajado. Traté de aplicar para los fondos de la ciudad, pero no pude ya que yo no estoy registrada con la ciudad. Yo estoy registrada, los proveedores de cuidados de niños estamos registrados con el Estado y fue por eso que no pude aplicar. ¿Será que en un futuro, si hay más fondos, pudiéramos aplicar ya sea con el registro de la ciudad o con el registro del Estado de Oregon? Well, I am a child care provider, and I work with my husband, and we have been registered as emergency child care. But since March 16, I haven't received a single request for work, and so I haven't been working. And I haven't been able to apply because I'm not registered with the city, but I am registered with the state. So in the future, how do we manage this? Would I be able to register with the city? Or through or do I get funds through the state? Thank you, and thank you for taking care of our children. You know, who you know need the assurance and the safety that you're able to provide. You know, I'll ask Robbie to answer the question about whether or not a state license, you know, suffices. You know, with a city business license. You know, and whether or not that might be able to be taken into account, you know, next, if there's another round. Also, I know that there are, you know, people who are needing childcare because they are considered essential workers. And if we can get the name, Norma, of your contact information, you know, then as we hear of requests, you know, we can offer your name and services to others. Muy bien, gracias por cuidar a nuestros niños y darles la seguridad y el bienestar que necesitan. No sé esta cuestión de si la licencia del Estado cumple con los requisitos de estar registrado en la ciudad.
Sé que gente necesita que se le cuiden a los niños, especialmente los trabajadores esenciales. Voy a dejar que Robbie conteste esa pregunta, pero vamos a tomar su información de contacto para que la gente sepa que usted está disponible. Gracias. Thank you. And on the business license for the city, that's a really important part of our programs because it helps us to determine if someone is, for example, truly in Hillsboro. We had many people apply that were not located in Hillsboro. And so if you need any help, please call us. I don't have the number with me, but if you go to our website, you can find how to apply for those business licenses, and we will help walk you through what to do in order to get that license. Y en cuanto a la licencia de la ciudad, eso es muy importante porque eso nos ayuda a verificar si el negocio realmente está en Hillsboro. Muchos no están realmente en Hillsboro, así que llámenos, el número de teléfono está en el sitio web y lo vamos a ayudar a conseguir una licencia de la ciudad de Hillsboro. I want to say thank you to everybody who's participated in this today and remind people to go to our website because the City of Hillsboro website has a lot of resources and it's a bilingual website. So whatever form or language of communication is easiest, you'll be able to get additional answers or contact information there. Así que quiero agradecerles por venir aquí. En nuestro sitio web hay más información, es un sitio bilingüe, así que hay mucha información ahí. Podrán recibir más respuestas y preguntas en ese sitio web. Unfortunately, we have to close out our program today so we can move to the next town hall we have scheduled at 10:30. I want to thank Robbie Hammond and Mayor Steve Calloway for joining us here today. Lamentablemente tenemos que cerrar este programa porque tenemos otra reunión prevista para las 10:30. Quiero agradecerles a Robbie Hammond y a Steve Calloway por estar aquí hoy. I would ask if you did have additional questions to please send those to Nancy. Nancy will make sure that they get into the hands of the mayor and Robbie, and we will get you a response. Si tienen preguntas adicionales, por favor, mándenselas a Nancy, que se va a asegurar que les lleguen esas preguntas al alcalde y a Robbie, que se las contestarán. Gracias. Thank you so much for the great job you did today. I want to thank Nancy for her outreach that had everyone have a place and a space to join us today. Truly appreciate that. We do know that you're all hurting and that this has been a very difficult time. Muchas gracias a Nancy por el trabajo que hizo para que esto se lleve a cabo, para que todos estén conectados. Y sabemos que todos están en una situación que les duele en este momento. Gracias por el gran trabajo que han hecho. I hope that you have confidence in the leadership of Mayor Steve Calloway and City Manager Robbie Hammond that are making decisions that are difficult, but also put our community safety first. And we truly appreciate all that you've done in thinking about and caring about our small business community. Espero que confíen en el liderazgo de nuestro alcalde Steve Calloway y del administrador Robbie Hammond, que están tomando decisiones difíciles, pero están poniendo como valor primordial la seguridad de nuestra comunidad. Así que muchas gracias. We wish you good health. Stay strong. Stay Hillsboro strong. Les deseamos buena salud, que tengan fuerza y fuerza Hillsboro. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Viva San Antonio.